Ça va. Alors on va voir l'alimentation RTX, test d'alimentation RTX, le fonctionnement de l'alimentation RTX. Alors RTX, ça veut dire quoi? C'est technologie avancée extension. Alors l'alimentation, nous avons le ventilateur et l'entrée de secteur, du centre à bord, qui parle de l'utilisateur. Alors l'alimentation, il y a plusieurs connecteurs. Le premier connecteur qui alimente la carte mère, l'alimentation de la carte mère. Il contient 20 ou 24. Il y a un autre connecteur qui contient que 4 fils. C'est l'alimentation des microprocesseurs. Et le reste des connecteurs, c'est l'alimentation du disque dur. Carte 5 fils. C'est l'alimentation de HDD, disque dur, lecteur, etc. Tous sont connectés avec l'alimentation APX. Alors, démonter l'alimentation et on va mesurer la valeur de chaque couleur parce qu'il y a plusieurs tensions. La tension qui délivre les tensions suivantes. Les tensions délivre les tensions suivantes. C'est 3,3 volts, 5 volts, et 12 volts, et moins 12 volts. Vous me donnez les couleurs de 3,3, la couleur de 5 volts, la couleur de 12 volts et la couleur de moins 12. Oui. Je vais commencer sur le 12. Alors, test de l'alimentation. Bien sûr, quand on branche une prise de secteur, auquel lié l'interrupteur dit le vert avec noir. Vert et noir. Vert ou noir. Quand des alimentations qu'on ne trouve pas le vert, sont remplacées par le gris. Le gris en noir. Alors les combinaisons liquides, on a vert noir, gris noir, blanc vert. Blanc vert. Vous savez, on a d'abord بالنسبة لهذه غاديروا الفير مع النوار غاديروا شانتيون. هنا bien sûr هنا il n'y a pas de choc électrique parce que la tension c'est 5 volts, 12 volts. Le maximum c'est 24 volts. Le maximum c'est 24 volts. C'est-à-dire il n'y a pas ما تخافوش هنا باش يدور كومبيوتر il n'y a pas de choc électrique. Je vais noter ça. Le gris noir. Alors, test 100 volts. Alors, là, vert noir. Le gris noir. Vert blanc. Qui des alimentations, c'est le vert noir, ma carte. Vert ou blanc. Qui des alimentations, on ne trouve pas le vert. À la place, c'est tous les serveurs là. Je me suis fait des serveurs. Quel gâche le vert. Alors le gris et le noir, les serveurs, le PC serveur. Ça y est. Alors c'est sans boîtier. Ça ne veut pas de boîtier. Sans boîtier, tu veux tester. Est-ce que par exemple un PC ne s'allume pas? Est-ce que le problème se trouve dans l'alimentation? Alors on branche l'alimentation, on fait un fil, on fait un shunt, un court-circuit. Automatiquement, si le ventilateur tourne, ça dit l'alimentation est engagée. Si ne tourne pas, l'alimentation est défectueuse. Alors pour faire ce test-là, dis-le à test. On va faire je pense. Violet 5 volts, jaune 12 volts, bleu moins 12. Bleu. Ah, le bleu, عندنا moins 12. Jaune 12. 5 volts عندنا 3 الوان. عندنا الفيولو والغري. يلا قول لي دابا. قول لي كنبقى في انا موان 11 ديال شي حاجه. ماشي تقريبا. المهم هي عندنا كاين اللي فيه 3 الوان بحال 5 فولت فيه 3 الوان. فيه روج وفيولي وغري. فيولي هذه فيولي 5. والروج. روج 5. حتى الغري. الغري راه كاين واحد اللون. الغري
كاين شحال فيه؟ فيه 5 فولت هو. صافي. وكاين المارون والاورانج 3 على 3. اييه المارون. المارون مع الاورانج. هذوك بحال الاورانج 3.3. دابا عبر ليا ديال النوار هنا والروج هنا وعبر ليا واش راه يعطيك 24. دونك ما بين Mettez le noir dans le bleu. Dio, mettez le noir dans le bleu. Le bleu ou le rouge dans le jaune. ضروري خصنا نديرو النوار باش تعطينا 24. ناقص 12. باش تعطينا الكري والاورانج بحال بحال. الكري والاورانج بالنور. لا الكري 5 والاورانج 3.3. عطاتني 22.5 قل من 24. الكري Alors les tensions qu'on a mesurées, le rouge plus 5 volts, jaune plus volts, violet 5 volts, bleu moins 12, gris plus 5 volts. Alors le gris هو power good. Power good. C'est-à-dire si la carte mère elle est en bon état. فهمتيني؟ باور جود ريكلاماسيون هذا هو لا دوني كو لا كارت مير اون بون ايتا فا ديماري لاليمونطاسيون. إلا كاين شي بروبليم في لاليمونطاسيون في لا كارت مير كتفوق على لاليمونطاسيون كنسموه باور جود. يسينيال كو الكري يسينيال كو لا كارت مير اون بون ايتا. الوغ المارون سي بليس 3.3 فولت، اورانج سي 3.3 فولت. إلا بغيتي تفيريفي كارت واش بونيطا تشوف الكري واش داخله فيه 5 فولت. واش فيه 0 فولت. ملي كيكون برونشي في لا كارت مير كتولي فيه 0. إلا كان ديفيرون على 0 راه المشكل كان في لا كارت مير. في لا كارت مير. باور جود كيتسمى باور جود. لا Alors l'alimentation microprocesseur. Alors on a le fiche qui contient 4 piles. Jaune, noir. Bien sûr, jaune c'est 12 volts. Alors à côté des connecteurs, vous trouvez une bobine. Alors au niveau de bobine, il faut mesurer 12 volts. كارت مير لا كارت مير شنو كان لا كارت مير. في هذه الحالة خصنا نحلوا هاد l'alimentation. هذه l'alimentation ديال الميكروبروسيسور سي 12 فولت. Alors il va vers la bobine. La bobine se retarde le courant pour protéger les condensateurs chimiques. Alors il y a cette bobine là, il y a ces 3 bobines. Ce sont des bobines. Alors ici vous avez des transistors MOSFET. Transistor MOSFET, le rôle c'est quoi? C'est amplificateur de courant. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez ce circuit là. Ici power du microprocesseur. C'est lui qui va délivrer la tension d'alimentation du microprocesseur. L'alimentation du microprocesseur c'est 1,2 volts, 1 volt. هذا هو اللي كيعطي لا طونسيون ريغولي، c'est-à-dire circuit ici power. Ici power. Alors ici power il délivre la tension de besoin de microprocesseur. Et ces transistors-là, ils vont amplifier le courant pour alimenter le microprocesseur. Ça, ce sont des condensateurs chimiques. Qui amplifient les condensateurs chimiques, les condensateurs marrons. C'est les condensateurs céramiques. C'est-à-dire dans ce côté-là, l'alimentation du microprocesseur, nous avons ici power, les transistors, les condensateurs et le microprocesseur. كنعبرو خصنا نعبرو في هاد البوبين هادو باش نلقاو 12 فولت. هنا 12 فولت.
وهنا ça dépend du microprocesseur 1,2 1 فولت. هادو سون دي ترانزستور. إلا لقيتي كي ماشي با الموسفيت كاين الموسفيت هنا ها الموسفيت هو اللي كيتستعمل دابا هو اللي كيتسمى في لي مابقاش كارت. البيبولار بزاف. هذا البيوس هذا مصفي. هذا الموسفيت بيوس كي البيوس هو هذا شيبسي 12 شيبسات 12 شيبسات 6 كارت سيراميك جوج كارت ريزون سي سيراميك. فين لي هي كارتون دي كوندو هادو شيميك شيميك. هادو سي باغي بحال هادو سي باغي كوندو شيميك كوندو شيميك شيميك خاص سيراميك ما قهويين. السيراميك هما المارون لا كولور مارون صافي. جافي ديستيني شاد الشمالة فين هو البيوس؟ هو هذا اللي فيها التيكيتا شنو هذاك؟ بيوس بيوس. الو بحال هذا شتي هذا فيه 4 8 وهذا فيه 8 مي لا ديفيرونس اونتر سي سيركوي لا سي كوا وي بين celui-là il est gros celui-là mince le circuit gros c'est le BIOS ça va la différence parce qu'il y a plusieurs circuits regarde ce circuit 8 pins mais اللي mince رقيق فهمتيني وهذا غليظ مقدر اللي مقدر هو البيوس هو اللي فيه بارامتر ديال الديماراج هادو شنو هو هذا وهذا ها؟ نقول حنا كيتشابهوا معاه ها شنو هو هاد هذا هادو غيكونوا دي ريغيلاتور ولا دي زامبليفيكاتور اوبيراسيون غنشوفهم دابا في الشيما ديالنا حنا نمشيو دقه دابا نخرجوا الشيما ديال هاد لابارتي الاولى الموطاسيون ديال الميكرو بروسيسور ميكروبروسيسور صافي الوغ ايسي باو لي ترانزستور ولي كوندونساتور شيميك لو ميكروبروسيسور نعبروا لا طونسيون شحال كتاليمونطا الميكروبروسيسور. Alors si le microprocesseur chauffe, c'est-à-dire il est alimenté. Il ne chauffe pas, il n'est pas alimenté. Vous savez, pour tester est-ce que le microprocesseur chauffe alimenté ou non? Ah oui, في الديماراج ها كدير في الديماراج كيشوف. نركبوا لاليمونطاسيون نركبوا لاليمونطاسيون. واش لا هو هذا ما يدخلش هكا. لو هنا قلنا غنلقاو في لابوبين 12 فولت. شتو 12 فولت درتي نوار درتي نوار مع لي نوار درتي نوار ديال هذا الو خصني نعبر فيكسيت لو نوار لا نوار فيكسيتي فيكسيتي نوار دابا فيكسيتي. خصني نعبر في لابوبين هاد لي بوبين هما لا سورتي ديال لاليمونطاسيون ديال البروسيسور سيتادير on appelle la pin d'alimentation du microprocesseur c'est VCOR la pin de l'alimentation du microprocesseur alors c'est-à-dire cette bobine il est directement avec VCOR. Alors je vais mesurer la bobine. C'est 1,3. C'est-à-dire l'alimentation du microprocesseur 1,2 1,3. درتي شوف في لا بوبين في البوبين اللي غادي ديريكتوم حدا البروسيس. باش يبان في الفيديو شنو كيف يكون نفس الطونسيون ياك؟ ها يكون بحال كلشي 1,1 تقريبا نصغر هنا باش يبان لنا مزيان. غير كتجي كدير على اي بين ديال لابوبين اي بين د لا بوبين تعطى 1,1 سيتادير لي اليمونتي تقدر شي حاجه قل ولا اكثر ولكن راه الكورو هنا الفا دونك الفيراج طالع بير خطر ماشي خطر بالنسبه لنا لان 1 فولت و 20 امبير سي ريان 1 فولت لا طونسيون ديسخون داير عرفتي شنو سخونش دابا بوركو il n'a pas chauffé سيستم وكذا il n'y a pas de discussion il n'y a pas de système c'est-à-dire maintenant l'affichage c'est noir et blanc ماشي l'affichage غير noir et blanc ما عندوش لا شارج ما خدامش غادي نشوفوا غير في هاد ها في لي بوبين. لي بوبين نقدر نشوفوا حتى في هذه كاع هذه 12 فولت لونطري هذه 12 فولت نورمال ولا سورتي في باش نعرفوا واش المشكل هنا خصنا نشوفوه هنا خصنا أييه. 12 فولت بغينا نشوفوا شحال واصل هنا 1.2 دابا بلاتي الله يسمح لي لاليمونطاسيون مشات من هنا ديريكت لابوبين لهادي vers les transistors لي موسفيت pour amplifier le courant. دابا دي موسفيت كاملين دابا مرولين ياك اون سيري اون باراليل La tension qu'on a mesurée dans la bobine. Non. La tension qu'on a mesurée dans la bobine, c'est-à-dire 1,2, 1 volt. حتى في الموسفيت كاملين. حتى في الموسفيت. ومن الموسفيت فين مشاو La bobine vers VCOR, vers le microprocesseur. لا بوبين هما هادو. هما هذوك. توا بوبين. ضربوا بوبين صافي. اوكي صافي تفتفل صافي. ماجن انت اللي جيتي اليوم سهيرة صافي دابا
ترانزستور بيبولار ولا كيبقى في 4 مير غير الموسفيت. Alors, dans les MOSFET. Alors, le MOSFET, la commande, c'est la tension. Transistor bipolaire, c'est le courant. Et là, je viens le symbole, on avait intégré au SOX. C'est condensateur céramique. La vérification des condensateurs céramiques, c'est aucune valeur dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une résistance. S'il n'y a pas une résistance, il n'y a pas de courant. On n'a pas besoin de courant. Que la tension, comme le champ magnétique. Avec la tension qui a été champ magnétique. Qui crée un champ magnétique qui conduit entre drain et source. Alors, on a un mobile, on a fait les comptes. رد الباب شويه صباح باش نصبروا كامل. Alors moi, j'ai dessiné que deux transistors, mais comme vous voyez dans les cartes, il y a plusieurs transistors. Alors la bobine, ici, nous avons des condensateurs chimiques. C'est 330 microfarads ou 2200 microfarads. La valeur des condensateurs. Alors la bobine, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va retarder le courant pour protéger le condensateur chimique. Après, ici, nous avons plusieurs condensateurs chimiques et des condensateurs céramiques. Bon. Éliminer les parasites et nous avons CPI. صالح الرحمن هذوك كوندو سيراميك Éliminer les parasites. ماشي بحال الاخرين شارج Les parasites. Non, aucune valeur. وكاين فالور بارازيت. Les parasites. Alors, هادو réservoir d'énergie. عقيمي اللي ماشي. Parce كون qu'en باراليل ياك سي صح. en parallèle. Au niveau de microprocesseur, attention, il ne faut pas qu'il varie. C'est-à-dire là qu'il charge ou qu'il peut charger. Le magasin énergétique. Alors attention, qu'on a mesuré ici, c'est à peu près 1,2 volts, 1 volt, même 0,9. هي باش كتبقى لاليمونطاسيون كتبقى شاعله كارتنا واحد الليد دونك اللي كوندو هما اللي Les كيبقاو comptes chimiques, les comptes chimiques, les magasins énergétiques. Alors l'alimentation peut être et c'est pas 12 volts ou 5 volts. 5 volts ou السيبار خاص بالسيبيو هذاك لا. c'est un régulateur. زعما ديك بوحدو خاص غير بالسيبيو. Non, peut-être qu'on trouve parfois et c'est pas qui alimente le CPU en même temps la carte graphique. Les deux. Alors c'est lui qui va délivrer sa tension. Attention, où il va délivrer la tension. ولكن هنا par exemple nous avons milliampères. كتدخل 12 فولت. يسيبار خارج بدوز ياك 5 volts ولا 12 volts. دابا الاليمونطاسيون كتدخل من دابا 12 فولت ياك. لا يقدر تجي من الفيل par exemple ici le fil rouge. Le fil rouge تجي c'est 5 12 volts. 5 ولا 12 ولا 12 ولا jaune. 12 volts. La plupart du temps on trouve que les وكيخرج من الفلاسورسي ديالو كيخرج 12 فولت 1,2. لا في كي كيخرج هو بحال ريغيلاتور دابا هو ريغيلاتور كيخرج ريغيلاتور مريكا كيخرج 1,2 Il y a qui dit que le microprocesseur est alimenté par 2 volts. C'est pas 12 volts, il est alimenté qu'avec un DVD. On a vu ça. Ça y est. Il y a un circuit. Un circuit, il sépare, c'est un régulateur. Il sépare le CPU. Il va délivrer la tension 1,2 volts, mais milliampères, c'est-à-dire le courant faible. Alors on met les deux transistors, pourquoi? Pour amplifier le courant. Par exemple, on va dire qu'il a donné ici 5 ampères. 50. Alors 5 ampères, c'est-à-dire le microprocesseur, il est alimenté à 1,2 volts et 5 volts, 5 ampères. Deux autres transistors ici, par exemple, il est en parallèle avec celle-là. 5 ampères. 2 secondes. 5 ampères. Plus 5 ampères, c'est 10 ampères. Si on ajoute 2 transistors, 6 transistors, c'est-à-dire que vous avez 15 ampères. Pourquoi?
Parce que le microprocesseur est composé par des milliards de transistors. C'est-à-dire, pour que tous les transistors puissent être alimentés, il faut un courant élevé. Parce que la tension, il est poussée par le courant, par l'intensité. L'intensité, c'est quoi? C'est la vitesse de déplacement des électrons dans un corps conducteur. Alors, pour que les tensions soient tous alimentés, il faut un courant élevé. Ça y est? Alors c'est pour cela qu'on a mis des amplificateurs. C'est-à-dire, si la bobine de sortie, bobine d'entrée. C'est-à-dire, pour savoir est-ce que le microprocesseur est alimenté, il faut mesurer la bobine d'entrée et la bobine de sortie. La bobine d'entrée, c'est 12 volts. La bobine de sortie, c'est 1,2 volts. Ça y est? Conforme? Je pense. Les transistors et les condensateurs chimiques. علاش les condensateurs? À cause de l'ampérage. L'ampérage est élevé. L'ampérage qui est élevé, il endommage les condensateurs. Alors, soit on trouve un PC, par exemple, un PC qui n'est pas d'affichage, s'allume et pas d'affichage. Le microprocesseur ne chauffe pas, il n'y a pas de chaleur dedans. Alors, automatiquement, la première chose, il faut voir avec les condensateurs chimiques, quand tu vois les microprocesseurs. Alors, le plus souvent, on trouve les condensateurs gonflés. C'est la cause de la panne. Et si les condensateurs sont en bon état, il faut vérifier la bobine d'entrée et la bobine de sortie. Par exemple, nous n'avons pas l'attention à la sortie. 1,2, il n'y a pas 1,2, il y a 12 volts, il n'y a pas. Il faut vérifier les transistors. Alors, ces transistors, il faut enlever le microprocesseur et tester entre source et drain. Une seule barre. Voilà, à condition, il faut enlever le micro. Pourquoi? Parce que la résistance interne des microprocesseurs est faible. C'est-à-dire, si on vérifie ce transistor-là entre drain et source, c'est comme on vérifie la résistance interne de la résistance du microprocesseur. نحيدوه ونفيريفيو سيرتو هذا فالور ان سو سونس ان فالور ان سو سونس وكاين ليميتاسيون راكبه. لا الضوء ما كاينش صافي انت راه ما لقيتيش هنا ان فيغيل سيتادير غتحيد الضوء تمشي تقلب افروا زين تمشي تقلب افروا تيستي الترانزيستور اونتر سورس و سير فالور ا كونديسيون فور انليفي le microprocesseur. Parfois, le ventilateur du microprocesseur, une fan du microprocesseur, ما كدورش.